समस्त को प्रभु जीशुख्रीष्ट नाम नमस्कार। आज आम शुणुवा डिसेम्बर 25 तारिख में आम कहीं ख्रीष्टमास पालन करूँ यही प्रसंग रे आज आम शुणुवा ख्रीष्टों ठारे प्रिय भाई और भौणी माने प्रति वर्ष डिसेम्बर 25 तारिख में समग्र विश्व ख्रीष्टमास पालन करने विराम नहीं था। आमर प्रभु एवं त्राणकर्ता जीशुख्रीष्टर जन्मदिन भाव में ख्रीष्टमास उत्सव को पालन करने रास्ता गुड़िक आलोकरे आलोकित हुए, घर गुड़िक केरल अर्थात सुषमाचार गीत बा प्रशंसार गीत सहित प्रतिध्वनित हुए, चर्च गुड़िक आनंद रे उछुली जाए एवं हृदय बेतलहिम रे एक पवित्र राति को मने पकाए। किंतु एक साधारण प्रश्न उठे आमानक मनरे जेतेबेले बाइबल जीशुख्रीष्टଙ୍କ जन्म विषय निर्दिष्ट तारीख दे नाही सेतेबेले आमे काहीकि डिसेम्बर 25 तारिख रे ख्रीष्टमास पालन करू। प्रत्येक मनुष्यंकर जन्मदिन रही अछि, जन्म तारीख रही अछि, किंतु प्रभु जीशुख्रीष्टଙ୍କର जन्म घटना आमाने बाइबल रे देखिबा पई पाओ बा पढ़ू, किंतु जीशुख्रीष्टर निर्दिष्ट जन्म तारीख को आमने पाऊना। तेणुक आज यही प्रसंग जे आमने बुझुवा डिसेम्बर 25 रे ही आमने कहीं जीशुख्रीष्टर जन्म दिवस भाव में आमने ख्रीष्टमास उत्सव को पालन करिथाउ। आजिर उपदेश आमको यही विषय सब बुझिबारे साहाय्य करिवो। अर्थात को विषय ना ख्रीष्टमासर बाइबलिक मूलदुआ, डिसेम्बर 25 पाई ऐतिहासिक कारण, ख्रीष्टमास पालन करिवार आध्यात्मिक अर्थ, आज आम जीवन पाई एक विशेष वार्ता कौन रही यही समस्त विषय आज आमने शिखुवा आज ही वाक्य रे। ता पूर्वर ख्रीष्टमास शब्दर अर्थ को आमने प्रथमे बुझिबा, ताहार संज्ञा को आमने देखुतिबा। ख्रीष्टमास शब्दटी दुईटी शब्दर आसीछि, ख्रीष्ट एवं मास, ख्रीष्ट मास। प्रथमे आमने देखिबा ख्रीष्ट। ख्रीष्ट ग्रीक शब्द हेउछि ख्रीष्टस, ख्रीष्टस रो ख्रीष्ट शब्द आसीछि जार अर्थ हेउछि अभिषिक्त किंबा मसीह। यह बाइबल रे प्रतिज्ञा करा जाइतिबा त्राणकर्ता जीशुख्रीष्ट को बुझाए। पुरातन नियम रे जदि आमने देखिबा केते गुड़िए पदवी को कौन करा जाउतिला ना अभिषिक्त करा जाउतिला। उदाहरण स्वरूप जाजक माननकु जाजक कार्य करबा निमंते एवं राजा माननकु शासन कार्य करबा निमंते। एही प्रकार प्रभु जीशुख्रीष्ट को एक कार्य संपादन करबा निमंते अभिषिक्त करा जाइतिला बा जीशुख्रीष्ट को मसीह बोली कि कहा जाए। कारण माथी पुस्तक 1:21 रे लेखा अछि, से पुत्र प्रसव करिवे आउ तुम्भे ताहांक नाम जीशु देव, कारण से आपना लोक मानकु से मानकर समस्त पापर परित्राण करिवे। जीशुर अर्थ हेउछि उद्धारकर्ता बा त्राणकर्ता। एवं लोक पुस्तक 2:11 रे लेखा अछि, कारण आज दाऊदंक नगर रे तुम्भ मानक निमंते त्राणकर्ता जन्म ग्रहण करि अछंती, से ख्रीष्ट प्रभु। ख्रीष्टर अर्थ आमने देखिलु मसीह बा अभिषिक्त व्यक्ति, परित्राणर कार्य को संपादन करने निमंते प्रभु जीशुख्रीष्ट अभिषिक्त व्यक्ति अटंती। ठीक अच्छे। द्वितीय नंबर विषय होची मास। मास रो अर्थ कौन? मास एक पुराना इंग्राजी प्रत्यय, आधुनिक शब्द वस्तुत्व नुहे। यह पुरातन इंग्राजी बा पुरातन जर्मानिक व्यवहार रो आसीछि। यार अर्थ हेउछि पर्व बा भोजी दिन बा उत्सव को बुझाए। उदाहरण स्वरूप कैंडल मास रो अर्थ हेउछि मोहमबती पर्व। सही प्रकार माइकेल मास कहले सेंट माइकेलंक पर्व, लामास कहले अमल पर्व। एही समस्त शब्द रे मास रो अर्थ हेउछि पर्व किबा भोजी, चर्च मास नुहे। ठीक अछि। तेबे मास रे केतेटा एस लागिवो? MAS। ठीक अच्छे। MASS नुह, MAS मास। यार अर्थ होछि कौन ना पर्व किबा भोजी, उत्सव। तेणु ख्रीष्टमासर अर्थ हेउछि ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ पर्व।
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉତ୍ସବ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପର୍ବଦିନ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ଅର୍ଥ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜନ୍ମ ଏବଂ ଦୁନିଆକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଗମନର ଉତ୍ସବ ପାଳନ ଅଟେ। ଲୁକ ପୁସ୍ତକ 2:10-11 ପଦରେ ପାଇପାରିବା। ତେବେ ସରଳ ଭାବରେ ଯଦି ଏକ ଧାଡ଼ିର ସଂଜ୍ଞା ଦେଖିବା ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ଏକ ଶବ୍ଦ, ସରଳ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପର୍ବ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉତ୍ସବ, ବାସ୍। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନେ ଦେଖିବା ଡିସେମ୍ବର 25 ତାରିଖରେ ଆମେ କାହିଁକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପାଳନ କରୁ। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ବିଷୟ ହେଲା ବାଇବଲିକ ମୂଳଦୁଆ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। କେହି ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇନଥିଲେ ବୋଲିକି କହିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ବାଇବଲରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିକି ଦିଆଯାଇଅଛି। ଲୁକ ପୁସ୍ତକ 2:11 ପଦ ଆମମାନେ ପଢ଼ିବା। ବାଇବଲର ହୁଏତ ତାରିଖ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜନ୍ମ ଘଟଣାକୁ ଘୋଷଣା କରେ। କାରଣ ଆଜି ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଏକ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ତାରିଖ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଅବତାର ବିଷୟରେ ଅଟେ। ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ମୁଖ୍ୟ ସତ୍ୟକୁ ଆମମାନେ ଦେଖିବା। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ, ତାଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ହେବ, ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମମାନେ ଯିଶାୟା ପୁସ୍ତକ 7:14 ପଦ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବାର 700 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ମିଖା ପୁସ୍ତକ 5:2ରେ ଆମମାନେ ପାଇପାରିବା। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଣେ କୁମାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ମାତି ପୁସ୍ତକ 1:23। ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁହିଁଙ୍କର ସମ୍ଭୋଗ ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମ ହୋଇଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୁମାରୀ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତ ଅଟନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ, କେବଳ ଜଣେ କୁମାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି। କୁମାରୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯେଉଁ କୁମାରୀ ବା କନ୍ୟା ଜଣେ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥିବ ତାଙ୍କୁ କୁମାରୀ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାନବ ଜାତିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ମାତି ପୁସ୍ତକ 1:21। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଲୋକ ପରି ଅନ୍ଧାରକୁ ଆସିଲେ। ଜହନ ପୁସ୍ତକ 1:9-14 ପଦରେ ଆମମାନେ ପାଇପାରିବା। ବାଇବଲ ଏହି ବିଷୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ ଯେ ସେ କାହିଁକି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ସେ କେବେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ବିଷୟ ହେଲା ଡିସେମ୍ବର 25 କାହିଁକି, ଅନ୍ୟ ତାରିଖ କାହିଁକି ହେଲା ନା, କେବଳ ଡିସେମ୍ବର 25 କାହିଁକି ହେଲା। ଐତିହାସିକ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଐତିହାସିକ ବୁଝାମଣା, ତାହାର ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ବିଷୟ ହେଉଛି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରମ୍ପରା। ଆଦ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁନଥିଲେ। ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 4th ଶତାବ୍ଦୀ ସୁଦ୍ଧା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କେଉଁ ମସିହାରେ? 4th ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 4th ADରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ବିଷୟ ହେଲା ଡିସେମ୍ବର 25 ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ମନୋନୀତ କରାଗଲା। ରୋମ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ବା ରୋମ ଦୁନିଆରେ ଡିସେମ୍ବର 25 ତାରିଖ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପାଳନ କରୁଥିବା ଜାତି ପର୍ବ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅନ୍ଧକାରକୁ ସତ୍ୟ ସହିତ ବଦଳାଇ ଘୋଷଣା କଲା କ'ଣ ନା, ଯୀଶୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ନୁହନ୍ତି, ସେ ଧାର୍ମିକତାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ଯାହା ମାନେ ମଲାକି ପୁସ୍ତକ 4:2ରେ ପାଇପାରିବା। ମାତ୍ର ଆମ୍ଭ ନାମକୁ ଭୟ କରୁଅଛ ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଧର୍ମ ରୂପ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆରୋଗ୍ୟଦାୟକ କିରଣ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଉଦିତ ହେବ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ବାହାର ହୋଇ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ବତ୍ସତୁଲ୍ୟ କୁଦା ମାରିବ। ଏହା କାହା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସେହି ସମୟରେ ରୋମ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାକୁ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପାସନା କରାଯାଉଥିଲା।
ତେବେ ସେଇଟାକୁ ବଦଳାଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜଗତର ଆଲୋକ ଭାବରେ ଡିସେମ୍ବର 25 ତାରିଖକୁ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ବଚାଗଲା। ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ବିଷୟ ହେଲା ସାଙ୍କେତିକ ଅର୍ଥ, ସିମ୍ବଲିକ୍ ମିନିଂ। ଓକେ, ଡିସେମ୍ବର ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ରାତିର ସମୟ ଅଟେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅନ୍ଧକାର ଋତୁରେ ଆଲୋକ ଭାବରେ ଆସିଲେ। ମାଟି ପୁସ୍ତକ 4:16 ଲେଖା ଅଛି, ଅନ୍ଧକାରବାସୀ ଲୋକେ ମହା ଆଲୋକ ଦର୍ଶନ କଲେ, ଆଉ ମୃତ୍ୟୁର ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଛାୟାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଲୋକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଲୋକ ଉଦିତ ହେଲା। ଡିସେମ୍ବର 25 ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା। କେଉଁ ବିଷୟ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅନ୍ଧକାର, ପାପ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପରାସ୍ତ କରନ୍ତି। ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ବିଷୟ ହେଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାସର ଧର୍ମତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅର୍ଥ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାସର ଥିଓଲୋଜିକାଲ ଅର୍ଥ। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ବିଷୟ ହେଉଛି ତାହାର ଈଶ୍ୱର ଶରୀର ଧାରଣ କଲେ। ଜହନ ପୁସ୍ତକ 1:14 ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ସେହି ବାକ୍ୟ ଦେହବନ୍ତ ହେଲେ, ପୁଣି ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ସତ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କଲେ, ଆଉ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗତ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ମହିମା ସଦୃଶ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ମହିମା ଦେଖିଲୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାସ ଘୋଷଣା କରେ କେଉଁ ବିଷୟକୁ? ନା, ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ନାହାନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଟନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟର ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ, ସେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଭୋକ ଅନୁଭବ କଲେ, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କ୍ଲେଶ ଅନୁଭବ କଲେ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କଲେ। ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ଅନୁଭବ କଲେ, ପାପ ବିନା, ପାପ ଛାଡ଼ିକି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ। ଈଶ୍ୱର ଦୁଃଖ ବୁଝନ୍ତି, କାରଣ ସେ ନିଜେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ମନୁଷ୍ୟ ବା ଶରୀର ରୂପ ଧାରଣ କରି ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ 100% ମନୁଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁକରି ମନୁଷ୍ୟର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କ୍ଲେଶ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ବୁଝନ୍ତି। ତାହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ହେଇକି ବୁଝିବେ ନାହିଁ, ସେ ଈଶ୍ୱର ହେଇକି ବୁଝିବେ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ତାହାର 2 ନମ୍ବର ବିଷୟ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନମ୍ରତା। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏକ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ଜନ୍ମ ହୋଇନଥିଲେ, ବରଂ ଏକ ଗାଈ ଗୁହାଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କରିନ୍ଥିୟ 8:9 ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କ ଦରିଦ୍ରତା ଦ୍ୱାରା ଧନବାନ ହୁଅ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ଧନୀ ହେଲେ ହେଁ କିପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦରିଦ୍ର ହେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ'ଣ ହେଲେ? ନା, ଦରିଦ୍ର ହେଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାସ ନମ୍ରତା, ସରଳତା ଏବଂ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ତାହାର ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ବିଷୟ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପହାର। ଜହନ ପୁସ୍ତକ 3:16 ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣା ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ, ଯେପରି ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାସ ଗଛ ତଳେ ଉପହାର ବିଷୟରେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବୃକ୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ କୃଷ ଉପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାନ ବିଷୟରେ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅକଥନୀୟ ଦାନ, ଯାହାଙ୍କୁ କାଲବରୀ କୃଷରେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ନିମନ୍ତେ କ୍ରୁଶାର୍ବିତ କରାଗଲା। ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବର ବିଷୟ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାସ କାହିଁକି ପାଳନ କରନ୍ତି ଆଜିର ଦିନରେ? ତାହାର ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ବିଷୟ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାସ ଆମକୁ ମନେ ପକାଇଥାଏ ଯେ ଈଶ୍ୱର ମାନବ ଜାତି ଆଡ଼କୁ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ବିଷୟ ତାର ପରିତ୍ରାଣ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ। ଲୁକ ପୁସ୍ତକ 2:11, ଆଜି ଜଣେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମ ହୋଇଅଛନ୍ତି, କୋଉଠି? ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରରେ। ପରିତ୍ରାଣ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାସକୁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ବିଷୟ ଆଶା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ। ପାପୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶା, ଭଙ୍ଗା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଭଙ୍ଗା ହୃଦୟ ପାଇଁ ଆଶା, ହଜି ଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶା। ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବର ବିଷୟ ହେଲା
उपासना करबा पाई, केवल उत्सव पालन करबा पाई नुह। मेषपालक माने कौन कले? वार्ता शुणिले, बेतलहिम को गले एवं जीशुंकर उपासना कले। प्रकृत ख्रीष्टमास आमको ख्रीष्ट को उपासना करबा बा आराधना करबा को आगे नहीं थाए, रीतिनीति को नुहे बा परंपरा को नुहे। 55 नंबर विषय, डिसेम्बर 25 तारिख रे पालन करबा भूल की? प्रश्न, डिसेम्बर 25 तारिख रे ख्रीष्टमास पालन करबा भूल की? उत्तर हैला नाही। रोमी पुस्तक 14:5 पदरे ए प्रकार लेखा अछि, जणे लोक एक दिन अपेक्षा अन्य दिन को अधिक मान्य करे, आउ जणे सबु दिन को समान रूपे मान्य करे। प्रत्येक लोक अपना मन रे स्थिर बोध करो, किए को दिन को विषय करिबो सेटा निज उपरे रहिला। तेबे डिसेम्बर 25 तारिख रे जीशुख्रीष्टंकर जन्म दिवस उत्सव पालन करबा कौन सी प्रकार भूल नाही। गुरुत्वपूर्ण एठार गुरुत्वपूर्ण विषय हेउछि तारिख नुहे किंतु भक्ति, हृदयर भक्ति, परंपरा नुहे किंतु सत्य। जदि डिसेम्बर 25 आमको ख्रीष्टन को स्मरण करबा, आराधना बा उपासना करबा एवं सुसमाचार घोषणा करिबारे साहाय्य करे, तेबे यह ईश्वर को आदर करे बा सम्मान करि थाए। 6 नंबर विषय, आज आम जीवन पाई को वार्ता रही अछि, को गुरुत्वपूर्ण वार्ता रही। ख्रीष्टमास आमको आह्वान करे ख्रीष्ट को आम हृदय ग्रहण करबा पाई। प्रकाशित वाक्य 3:20 लेखा अछि, परमेश्वर आमानकर हृदय रूपक द्वार पाखरे रही टकटक करोछंती, केही जदि सही शब्द शुणी द्वार खोले तेबे प्रभु जीशु ख्रीष्ट तांको हृदय रे वास करिवे, तांको हृदय रे प्रवेश करिवे। 2 नंबर विषय, ख्रीष्टंक विषय रे अन्य माननकु कहिबा पाए। माथ्यू पुस्तक 28:19 पद, प्रभु जीशु ख्रीष्ट आज्ञा देले, जहा मध्य प्रभु जीशु ख्रीष्ट शिखाई अछंती से समस्त विषय को पृथ्वीर कोण कोणे जाए, जेउठारे सुषमाचार पहुँची ना, जो माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट विषय रे जानी नाहांती, सुषमाचार विषय रे जानी नाहांती, अनंत जीवन विषय रे जानी नाहांती, परित्राण विषय रे जानी नाहांती, से मानक निकट रे जाइकी सुषमाचार करबा निमंते आज्ञा देई अछंती। 3 नंबर विषय, प्रतिदिन ख्रीष्टंक परि जीवन यापन करबा पाए। फिलिपियो 2:5 रे लेखा अछि, ख्रीष्टंकर जेपरि मन थिला तुम्भ मानकर से परि मन हेउ। प्रभु जीशु ख्रीष्ट से जे प्रकार चिंता करंती तुम मानकर चिंता से प्रकार हेउ। प्रतिदिन ख्रीष्टंक सहित चिंता करबा पाए बा ख्रीष्टंक परि जीवन यापन करबा पाए से आह्वान करंती। तांकर अवर्णनीय उपहार पाए ईश्वर को धन्यवाद हेउ। ईश्वरंकर अकथनीय दान निमंते ईश्वर को धन्यवाद हेउ। 2 कोरिन्थियो 9:15 पद, से अकथनीय दान होचंती प्रभु जीशु ख्रीष्ट। तेबे शेष रे ख्रीष्टंक ठारे प्रिय समस्ते, आमे जीशु ख्रीष्टंक प्रकृत जन्मदिन जानि अछु बोली 25 डिसेम्बर रे ख्रीष्टमास पालन करूना, किंतु आमे एही कारण पाई करू। को कारण पाई ना, ईश्वर इतिहास रे प्रवेश कले, आलोक अंधार रे प्रवेश कले, आशा दुनिया रे प्रवेश कले, परित्राण जन्म हेले। वर्ष को थरे केवल ख्रीष्टमास पालन करबा नाही, किंतु आसंतु ख्रीष्टंक पाई बंची प्रतिदिन ख्रीष्टमास जीवन यापन करिबा। तेबे ए पर्यंत केही जदि प्रभु जीशु ख्रीष्टंक ठारे विश्वास करि नांती, प्रभु जीशु ख्रीष्ट को निज हृदय रे ग्रहण करबा पाई चाहउछंती, तेबे एही प्रार्थना करंतु, प्रभु जीशु मो पाई एही दुनिया को आसीतिबार आपन को धन्यवाद। केवल उत्सव सहित नुहे बर आत्मसमर्पण जीवन सहित आपन को आदर सम्मान करने को मते साहाय्य करंतु। ख्रीष्ट आज मो हृदय रे नूतन भाव रे जन्म हुअन्तु, जीशुंक नाम रे आमेन। यही प्रकार जदि आपण प्रार्थना करिसंती, तेबे प्रभु जीशु ख्रीष्ट आपणकर समस्त
ପାପକୁ କ୍ଷମା କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅନନ୍ତ ଶାନ୍ତି ଦେବେ ଏବଂ ଆପଣ ଯେବେ ବି ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠ ଛାଡ଼ିବେ ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।